I shine so bright, you might go blind. When I walk through, they close their blinds. I'm gonna show off, I know it's time. I am my brace, no. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Good morning, students. Morning. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm fine too, thank you. Before we start our lesson, let's pray together. Faiz, silakan pimpin doanya dulu. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ودين بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Oke, terima kasih Faiz sudah pimpin doanya. Jadi hari ini kita belajar listening ya. Hari ini kita memakai naratif teks. Jadi naratif teksnya itu berisi tentang kisah Nabi atau kisah dalam Al-Quran. Nah, metode listeningnya itu dengan menggunakan teknik guessing. Jadi ada yang udah tahu sebenarnya apa itu guessing? Ya benar. Jadi nanti kita latihan, Miss akan bacakan teksnya dan kemudian kalian tebak itu cerita tentang Nabi siapa atau cerita menceritakan tentang apa gitu ya. Oke, siapkan dulu kertas dan alat tulisnya. Ya nanti ditulis dulu, baru nanti ditanya jawabannya, nanti kalian sebutkan jawabannya ya. Nah, sebelum kita mulai, ada yang tahu nggak manfaat dari metode guessing ini apa? Ada? Jadi metode ini Miss pakai untuk menambah konsentrasi kalian, menambah fokus dan konsentrasi. Jadi dengan kalian mendengar, fokus mendengar teksnya, kalian akan bisa menebak gitu. Jadi menambah juga kemampuan menebak kalian dan menambah vocabulary yang ada dalam teks ini. Nah, udah bisa saya mulai? Yang first ya. This prophet is known as the father of the prophets. He was sent by Allah with the command to slaughter his own son. Although it was very hard, he and his son accept Allah's commands with full sincerity and faith. However, Allah replaced his son with a sheep as a form of his mercy. Who was the prophet told in the story? Ya, silakan Fadlun. Abraham alaihissalam. Ibrahim Injil. Ibrahim alaihissalam. Bagus. Pertanyaan kedua, what was the test that Allah gave to Prophet Ibrahim? Ini dicatat
berdoa dan bertaubat, yes. Ya, dia berdoa. Jadi bahasa Inggrisnya itu ada pada kalimat he prayed and repented to Allah. Dia berdoa dan bertaubat kepada Allah. Nah, the last text, what is the name of the surah that tells this story? Adinda, ada yang bisa jawab? Kayak nomor 1. Al-Fil. Yes. Ya, surah Al-Fil, benar.